ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुच्ची। आज आम आलोचना करवा ओटीटी पेपर 1 और पेपर 2 ओडिया पेडागोजी किसी बछा बछा एमसीक्यू जहाँ आपण परीक्षा अत्यंत उपयोगी हम। चलतु आम डेरी कर प्रश्न को जावा ता पूर्व आप गोटे कथा कहबी भिडियो शेष पर्यंत देखूँ और आपड़ ये 20टी एमसीक्यू केते नंबर रखिले निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जनइबे। चलतु आम आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, शिक्षादान शेष सोपानटी कौन? शिक्षादान शेष सोपानटी कौन? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी मूल्यायन। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि मूल्यायनर प्रधान लक्ष्य कौन? मूल्यायनर प्रधान लक्ष्य कौन? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए शिक्षार्थीर शिक्षण उपलब्ध जानिबा। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि परीक्षणर मौखिक धारारु शिक्षार्थीर क्यों दक्षता सहजरे परीक्षा करी हुए? परीक्षणर मौखिक धारारु शिक्षार्थीर क्यों दक्षता सहजरे परीक्षा करी हुए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी कथन श्रवण। बुझेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को जिबा। आमे जो मैंने चैनल प्रथम थर आसुँच कि चैनल टी सब्सक्राइब कर दयाकर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आपमती परीक्षा उपयोगी भिडियो गुड़ाक आम चैनल में पाइपर। चलतु परवर्ती प्रश्न देखा। आम शिक्षार्थी को गोटे गीत बोलवा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए? शिक्षार्थी को गोटे गीत बोलवा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन सी कथन। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षार्थी को गोटे अनुच्छेद पढ़ा कहले क्यों दक्षता जानी हुए? शिक्षार्थी को गोटे अनुच्छेद पढ़ा कहले क्यों दक्षता जानी हुए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी पठन। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि शिक्षार्थी को हस्ताक्षर लिखा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए? शिक्षार्थी को हस्ताक्षर लिखा कहले तार क्यों दक्षता जानी हुए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए लिखन। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि गठनमूलक परीक्षारु शिक्षार्थीर क्यों उपलब्ध जानी हुए? गठनमूलक परीक्षारु शिक्षार्थीर क्यों उपलब्ध जानी हुए? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी शिक्षण। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि मातृभाषा शिक्षणरु शिक्षार्थीर क्यों गुणर विकास हुए नाही? मातृभाषा शिक्षणरु शिक्षार्थीर क्यों गुणर विकास हुए नाही? ऑप्शन ए भाव व्यक्त करिबा, ऑप्शन बी भाषार नियम को मानिबा, ऑप्शन सी तथ्य को मन रखिबा, ऑप्शन डी हिसाब पत्र करिबा। यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी हिसाब पत्र करिबा। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि मूल्यायन शिक्षार्थीर क्यों उद्देश्य आधारित हेबा उचित? मूल्यायन शिक्षार्थीर क्यों उद्देश्य आधारित हेबा उचित? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए पाठ्यक्रम। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि क्यों जातीय पाठ्यक्रम आधार रे आमर पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होइछि? क्यों जातीय पाठ्यक्रम आधार रे आमर पाठ्यपुस्तक गुड़िक प्रस्तुत होइछि? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी जातीय पाठ्यक्रम 2005। बुझेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि मूल्यायनरु शिक्षक निजर कोन आकलन करंती? मूल्यायनरु शिक्षक निजर कोन आकलन करंती? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन ए निजर सफलता। बुझेला। चलंतु परवर्ती प्रश्न को आमे जिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि साक्षात्कार बेले परीक्षार्थी माने डरी जानती एथि पई आमे की परि सतर्क हेबा? साक्षात्कार बेले परीक्षार्थी माने डरी जानती एथि पई आमे की परि सतर्क हेबा? यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन बी पिलामानंकु नियमित मौखिक परीक्षा कराइबा। बुझेला। चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न होउछि
ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣରେ ମୌଖିକ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାର ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣରେ ମୌଖିକ ଉପରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 40%। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଟେଲିଭିଜନରେ ପରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଟେଲିଭିଜନରେ ପରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କ'ଣ ଜାଣି ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକକରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ଏକାଧିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ କମ୍ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ ଜଳସ୍ରୋତକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅପସନ୍ ବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା? ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଗୀକରଣ, ଅପସନ୍ ବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ, ଅପସନ୍ ଡି ମେଳକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଗୀକରଣ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର 20ଟି MCQରୁ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।